اگر میں ابھی اسی وقت آپ سے کہوں کہ آپ کو 2 کلو گرام خالص سونا ملنے والا ہے، جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، 2 کلو گرام خالص سونا، بلکہ صرف آپ کو نہیں، آپ کے تمام گھر والوں کو، آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر میں موجود چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور 80 سال کی عمر کے بزرگ کو بھی 2 کلو گرام خالص سونا تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کو یقیناً یہ ایک خواب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ خواب نہیں ہے، بلکہ ایسا سچ میں ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ میں جیتو پاکستان شو کی بات کر رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ انعام قدرت نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، جو کہ سمندر کے پانی کے اندر موجود ہے۔ یہ سونا اتنا زیادہ ہے کہ انسانوں نے اب تک جتنا بھی سونا مائننگ اور دوسرے طریقوں سے حاصل کیا ہے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اگر یہ حاصل ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی کانٹیننٹ میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی رنگ، نسل یا زبان کے لوگ ہوں، ان کے حصے میں برابر 2 سے 2.5 کلو گرام سونا آ سکتا ہے۔ اب یقیناً آپ کے کیوریس مائنڈ کے اندر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر سچ میں اتنا زیادہ سونا دنیا میں موجود ہے تو اس کو حاصل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی یا کوئی بھی سپر پاور ملک اور تو اور کوئی دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بھی اس سونے کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ اگر یہ سونا اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے تو اب تک اس کو حاصل کیا جا چکا ہوتا، لیکن آپ کے اس سوال کا جواب ہے بالکل نہیں، یہ اتنا بھی آسان نہیں، اور اس کا اصل جواب چھپا ہوا ہے اس کہانی میں جو آج سے 100 سال پہلے شروع ہوئی۔ ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے یہ سونا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس نے دنیا کے لیے ایک مثال چھوڑ دی۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سونا آخر ہماری پہنچ سے دور کیوں ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ دلچسپ اور اصل کہانی تو آگے شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات ہے 1920 کی۔ جرمنی جو اس وقت جنگ ہار چکا تھا، اس کے اوپر جنگ کے قرضوں کا بوجھ تھا، ملک کا ہر شہری قرضے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور اسی دور میں ایک شخص خفیہ طور پر ایسا منصوبہ شروع کرتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا سارا قرضہ اتار سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سمندر کے اندر موجود جتنا بھی سونا ہے وہ اس کو نکال لے گا تو اپنے ملک کا قرضہ آسانی سے چکا سکتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا فرٹز ہیبر۔ یہ وہی سائنٹسٹ تھا جس نے ہوا سے کھاد بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ اس وقت کے دور میں ایک کرشمہ تھا، اور اسے اس کامیابی کے اوپر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ ایک ایسا انٹیلیجنٹ مائنڈ جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ اب یہ سوچے کہ جس انسان نے ہوا سے کھاد بنانے والے ناممکن طریقے کو ممکن بنا دیا، اس نے سمندر سے سونا نکالنے کا کیوں سوچا؟ اس کو آگے چل کے سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سمندر صرف پانی اور مچھلیوں کا ڈھیر نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے 71% یعنی 71% حصے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر قدرت نے کئی راز رکھے ہیں جو انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور اس کا سب سے حیران کن راز ہے سونا، جو سمندر کے پانی کے اندر ہے۔ فرٹز ہیبر کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر سونا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں سمندر سے سونا نکالنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور نکال لوں گا، اور اس کا سوچنا بھی بالکل صحیح تھا کہ اتنا زیادہ خزانہ موجود ہے، بس اس کو نکالنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ لیکن یہیں سے کہانی کا نیا موڑ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں پہ فرٹز ہیبر اور اس دور کے کئی لوگوں کی سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ سونا شاید اتنی مقدار میں ہے کہ اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، اور حقیقت اس سے بھی زیادہ عجیب نکلی۔ دوستو، یہ سونا سمندر کی تہہ میں کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی یہ ڈلیوں اور اینٹوں کی شکل میں ہے، نہ ہی کسی صندوق میں بند ہے، بلکہ یہ سمندر کے پانی کے اندر گھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ سمندر کے پانی کے اندر گھلا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ چائے بناتے ہیں اور اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں، اور چینی کو آپ اس کے اندر گھولتے ہیں تو چینی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر موجود تو ہوتی ہے۔ سمندر میں سونا بھی اسی حالت میں موجود ہے، جو کہ پانی کے اندر اسی طرح گھلا ہوا ہے، اور یہ سونا اتنی باریک حالت میں تھا کہ اس کو عام آنکھ سے تو کیا،
उस वक्त के जदीद आलात भी ना देख सकते थे। अब सोचें कि उस साइंटिस्ट पे क्या गुजरी होगी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया हो और वो समंदर के सामने बेबस खड़ा हो, क्योंकि उसको जितनी मिकदार का अंदाजा था सोना उससे कई गुना कम मिकदार में उसके अंदर मौजूद था। अब यकीनन आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर वो सोना समंदर के पानी में आया कैसे, किसने उसको मिक्स किया। चाय वाली बात तो हम समझते हैं कि हम चीनी डालते हैं, चम्मच को हिलाते हैं और चीनी उसके अंदर घुल जाती है। तो समंदर में भी किसी ने सोना ला के फेंका हो और उसके अंदर घुल गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, ये सोना समंदर के अंदर पहुंचा कैसे, चलें जरा करोड़ों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सोना समंदर में आया कैसे। जमीन की चट्टानों के अंदर सोने के बारीक ज़र्रात कुदरती तौर पर छुपे होते हैं। जब बारिशें होती हैं, मौसम की मार पड़ती है, तो ये चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और जो मिट्टी और ज़रात निकलते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहकर समंदर तक पहुंच जाते हैं। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि ये लाखों सालों का सफ़र होता है। और मज़े की बात यह है कि ये आज तक भी जारी है। दूसरी वजह है कि समंदर की तह के अंदर कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ से चट्टानें गर्म होकर पिघल कर बाहर निकलती हैं। साइंसदान उसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। उनके साथ सोना और दूसरी धातें भी निकलकर समंदर के पानी में शामिल हो जाती हैं। और तीसरी वजह है अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले और प्लेटों की हरकत। ये सब मदनियात को सतह पर लाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है कि ये मादनियात और सोना दुनिया के समंदरों में फैल जाता है और उसी के अंदर घुल जाता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सबके अंदर सोना मौजूद है, चाहे वो हल्की मिकदार में ही क्यों ना हो। और यही वो नुक्ता था जहाँ पे फ्रिट्ज की उम्मीदें बिखरना शुरू हो गई। अब सुने जो आगे होने वाला है, जो किसी भी साइंटिस्ट को हिला देने के लिए काफी है। अब यहाँ पर असल मोड़ आता है। फ्रिट्ज ने लोगों के अंदाजों के ऊपर ये सोचा था कि अगर सोना निकल आए तो उससे कई गुना मुनाफा हो सकता है। फिर उसने क्या किया कि दुनिया के समंदरों से पानी के नमूने मंगाना शुरू कर दिए। एक नतीजा एक झटका, जितने भी नतीजे निकलते गए उसको झटके लगते गए। उसने जो सोने की मिकदार सोची हुई थी, सोना उससे कई हजार गुना कम मिकदार में था। इतना कम कि उसको निकालना घाटे का सौदा था। और दिलचस्प बात यह है कि वो सबक आज 100 साल गुजरने के बाद भी कायम है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो 100 साल पहले की बात है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, अब ये सोना क्यों नहीं निकाला जा सका। तो जवाब सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जवाब सीधा है, मिकदार का मसला आज भी वही है, क्योंकि सोना पानी के अंदर इतनी कम मिकदार में है कि उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक सोना समंदर के पानी के अंदर चंद पार्ट्स फी ट्रिलियन के हिसाब से मौजूद है, जिसको निकालने के लिए इतना ज्यादा खर्चा आएगा कि जो कि सोने की कीमत से कई गुना ज्यादा होगा। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं। अगर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर आप चंद कतरे यानी 2 से 3 जर्रे नमक के आप उसके अंदर फेंक दें, फिर आपको पूरे स्विमिंग पूल के अंदर से वो नमक के 2-3 जर्रात ढूंढने हो तो कितना मुश्किल होगा। समंदर से सोना निकालना इससे भी ज्यादा कहीं मुश्किल है। अब यहाँ से पैसे का हिसाब लगाते हैं। इस सोने को निकालने के लिए अरबों लीटर पानी को केमियाई अमल से गुजारना पड़ेगा। भारी मशीनरी चाहिए होगी, केमिकल्स चाहिए होंगे और बेतहाशा बिजली का भी खर्चा। और ये कोई मजाक नहीं है। इस पूरे अमल पर जितना खर्चा आएगा वो हासिल किए हुए सोने से कई गुना ज्यादा होगा, यानी सीधा सीधा नुकसान का सौदा। ये वही सबक जो फ्रिट्ज हैबर ने आज से 100 साल पहले सीखा था, वो आज भी कायम है। और यही वजह है कि किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े मुल्क ने इसको संजीदगी से नहीं सोचा। मगर अब वापस चलते हैं उसी बात की तरफ जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की कि आखिर कैसे हर इंसान को 2 किलोग्राम सोना तकसीम किया जा सकता है। अब आपको असल वजह समझ आ जाएगी कि ये हिसाब किताब सिर्फ कागज पर दुरुस्त है कि दुनिया के हर इंसान को अगर समंदर से सोना निकाल लिया जाए तो बराबर 2 किलो तकसीम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। यानी खजाना वाकई मौजूद है, लेकिन इसको हासिल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है। आज से 40 साल पहले जो चीज़ें मौजूद नहीं थी, जो चीज़ें हकीकत नहीं लगती थी, वो आज मौजूद है। जैसे आज AI ने दुनिया के हर मैदान में तरक्की कर ली है। ये आज से 40 साल पहले का इंसान कभी भी सोच नहीं सकता। और ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हकीकत बन चुका है। तो हो सकता है कल को शायद कोई इंतहाई सस्ती और जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए जो समंदर के पानी से मादनियात को आसानी से अलहदा कर सके। कुछ साइंटिस्ट
नैनो टेक्नोलॉजी और जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्तों में ये अमल कारआमद हो सके, मगर फिलहाल ये सब अभी स्टार्टिंग फेज में है और इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माशी तौर पर यह मंसूबा अभी कारआमद नहीं हो सकता। इस मंसूबे पर अभी अमल किया जाना इंतहाई मुश्किल है, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तेजी से तरक्की कर रही है, नए नए तरीके, नई नई इंसान के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। हो सकता है किसी दिन ये मसला भी हल हो जाए, किसी दिन हमें खबर आए कि दुनिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो समंदर के पानी से सोना आसान और सस्ते तरीके से निकाल सकती है, क्योंकि सोना आज भी समंदर के पानी के अंदर मौजूद है और साइंटिस्ट भी हिम्मत नहीं हार रहे। वो नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। और अगर कल को ये सब कुछ मुमकिन हो गया तो दुनिया के हर इंसान को 2 किलो सोना, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, सबके हिस्से में 2 किलो सोना आ सकता है। दोस्तों, ये राज अगर आपको हैरानकुन और दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे मज़ीद हैरानकुन राज आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास 2 किलोग्राम सोना आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।